अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर कायदीन की बगावत। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 18 दिसंबर से दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। जगतियाल के एक ऑयल मिल में भयानक आतिशबाजी और ज़ायरीन मक्का के लिए जबल सूर कल्चरल सेंटर का क़याम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत शुरू कर दी है और रेवंत रेड्डी के एक तरफा फैसलों के खिलाफ सीनियर कायदीन ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक़िद किया। उन कायदीन ने कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद किया। सीनियर कायदीन की शिकायत है कि पार्टी को तबाह करने की साजिश हो रही है। सीनियर्स ने ऐलान किया है कि वो हकीकी कांग्रेसी हैं। मधु याशकी, जग्गा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा ने भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर मुनक़्क़िद शुदनी इजलास में शिरकत की और PCC की नई कमेटी की शदीद मुखालिफत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट कोमन रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भट्टी विक्रमार्का को फ़ोन करते हुए रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ मुनक़्क़िदा इस इजलास की तायीद का ऐलान किया। सीनियर कायदीन का कहना था कि रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ पार्टियों में रहकर कांग्रेस की क़यादत कर रहे हैं और वो मनमाने फैसले कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के हकीकी कायदीन हम हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बुजुर्ग खातून ने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने मकान में मज़ार बनाई थी, जिसे बाद में मुनहदम करवा दिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक पहाड़ी शरीफ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के ख्वाब में एक बुजुर्ग ने आकर कहा कि वो पिछले 600 साल से ज़ेर ज़मीन आराम कर रहे हैं और वो बाहर आना चाहते हैं। खातून के ख्वाब के हवाले से मालूम हुआ है कि मज़ार बनाने पर ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग ने ज़मीन से बाहर आने का तयक़ुन दिया। 2 रोज़ कबल खातून ने अपने ख्वाब पर अमल करते हुए मज़ार बनाई थी। इस बात की इत्तला मुकामी अफराद के जरिए पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उस खानदान की काउंसलिंग की और मज़ार बनाने वाली खातून के अलावा उनकी बहन के लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मज़ार को खातून के घर वालों ने पुलिस की हिदायत पर मुनहदम कर दिया। बाद अज़ां पुलिस ने हिरासत में लिए हुए अफराद को छोड़ दिया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन रियासत में रवां माली साल 2022-2023 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाली अक़लियती बरादरियों यानी मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनों से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ताज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहा है, ताकि सब्सिडी के ज़रिए माली इमदाद फराहम की जा सके। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक से मुंसलिक खर्च फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने और खर्च के अहल अफराद की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। मोहम्मद सादुल्लाह CEO प्राइमरी हेल्थ सेंटर निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक महकमे सेहत की जानिब से तेलंगाना के ऐसे मरीज़ों के लिए जो BP और शुगर की दवाएं मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हर माह मुफ्त में दवाएं दी जा रही हैं। इसके लिए मरीज़ अपने करीबी सरकारी दवाखाने में या किसी सरकारी नर्स या ANM के पास अपना आधार कार्ड और इस्तेमाल होने वाली दवाएं का एक पत्ता यानी स्ट्रिप साथ लेकर जाएँ। BP और शुगर की ये दवाएँ बुनियादी फार्मूले की दस्तयाब हैं। जगतियाल में एक ऑयल मिल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये मिल जगतियाल के नए बस स्टैंड के करीब राम बाज़ार रोड पर वाक़ है, जिसमें जुमा की रात बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीफ धुआं भी था। मुकामी अफराद की इत्तला पर 2 फायर ब्रिगेड्स ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। पुलिस ने वहाँ पहुँचकर राहत का काम अंजाम दिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो पाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले संगारेड्डी के गुड्डापुर थाराम गांव में वाक़े हेट्रो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के यूनिट में एक तेंदुआ दाखिल हो गया, जिसे बाद में पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। तेंदुआ भटक कर हेट्रो फार्मा यूनिट के एज ब्लॉक में दाखिल हो गया था और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर इमारत के अंदर इधर उधर छलांगे लगा रहा था। यूनिट के सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की सुबह एज ब्लॉक में रिएक्टर के दरमियान तेंदुए को देखा और महकमे जंगलात के हुक्काम को मुतल्ला किया। बाद अज़ा महकमे जंगलात के हुक्काम ने शीशे में सुराख करते हुए दूर से तेंदुए को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसे हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया गया। आदिलाबाद में
ایک سرکاری اسکول کی خاتون ٹیچر کی مشتبہ حالت میں موت سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ شہر کے سنجے نگر کالونی میں رہنے والی سرکاری ٹیچر کورونا ہفتے کی صبح عمارت سے گر گئی اور اسے شدید چوٹ آئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی اس نے دم توڑ دیا، لیکن اس کے موت کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ کیا اس نے خودکشی کی یا یہ حادثاتی طور پر تھا؟ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی جینت منڈل کے پنڈل واڈا سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیتی تھی۔ اس سلسلے میں ٹو ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمات درج کر لیا۔ ناشت کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مزید تفصیلات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات کی شکار بلقیس بانو کی جانب سے مئی 2022 کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس میں گجرات حکومت سے اجتماعی عصمت ریزی کیس کے 11 مجرمین کی سزا میں معافی پر غور کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ بلقیس بانو نے عصمت ریزی اور خاندان کے 7 افراد کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ بلقیس کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ 11 مجرموں کو جیل سے رہا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ مئی 2022 میں جسٹس اجے رستوگی اور وکرم ناتھ پر مشتمل بینچ نے مرکزی حکومت نے ایک نئی رجسٹریشن سیریز BH بھارت سیریز متعارف کروائی ہے، تاکہ ایک ریاست کے فرد کے لیے دوسری ریاست سے گاڑی خریدنے کے لیے رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ اسٹیٹ سیریز کے ساتھ رجسٹر پرانی گاڑیاں بھی BH سیریز نمبر پلیٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ نیشنل روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس سے متعلق تمام اصول و ضوابط تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اب تک صرف نئی گاڑیاں BH سیریز حاصل کرنے کی اہل تھیں۔ اسے تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ 48 متعارف کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گاڑیوں کی رجسٹریشن مشکل نہیں ہوگی۔ مرکزی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں BH سیریز کے ساتھ اب تک 49,600 گاڑیاں رجسٹر کی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے مملکت میں مقیم بالغ امریکی شہریوں کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے آن لائن ادائیگی کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق آئندہ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے شرائط پوری کرنے والے امریکی شہریوں کو ریاض میں سفارت خانے، زہران یا جدہ قونصلیٹ میں انٹرویو اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکی مشن کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست دینے والے امریکی یا بین الاقوامی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرا سکیں گے۔ علاوہ ازیں امریکہ میں بینک اکاؤنٹ، ایمیزون پے یا پے پال کے ذریعے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ DS-82 سے الیکٹرانک ترسیل زر کی سہولت بھی میسر ہے۔ نئے پاسپورٹ کے اجرا کے لیے امریکی شہری کا کم از کم 16 سال کا ہونا ضروری ہے، مملکت میں مقیم ہو یا اور اس کا باقاعدہ پوسٹل ایڈریس ہو۔ علاوہ ازیں دیگر شرائط و ضوابط کے لیے ویب سائٹ اور معلومات کے لیے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ کے زائرین کے لیے جبل نور کے بعد جبل سور سینٹر کا قیام، مہمانان رب العزت کے لیے ایک اور متبرک مقام کی زیارت کا اہتمام۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے سرکاری اداروں نے زائرین کے لیے جبل سور کلچرل سینٹر قائم کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر اس غار میں قیام کیا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حج و عمرے یا زیارت کے لیے آنے والے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ایسے اہم تاریخی مقامات پر جانے کا پروگرام ضرور بناتے ہیں جن کا تعلق اسلام کے ابتدائی عہد سے ہو۔ ان میں غار سور کا نام نمایاں ہے، جسے اسلامی تاریخ اپنے صفحات پر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ غار سور آنے والے تاریخ کے اس یادگار مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوئی، وہ یہاں تصاویر بنا کر اپنی زیارت کو یادگار بنانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن بشمول متعدد سرکاری اداروں نے جبل سور کو کلچرل سینٹر اور سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ جبل سور کلچرل ڈسٹرکٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کا جبل سور اور غار سور سیرت طیبہ کے اہم واقعے سے نسبت کے باعث عظیم تاریخی حیثیت کا مالک ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر 3 راتیں گزاری تھیں۔ جبل سور مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق اور مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ غار سور پہاڑ کے اوپر کمرہ نما چٹان ہے۔ جبل سور کلچرل ڈسٹرکٹ
डिस्ट्रिक्ट के 1,27,000 मुरब्बा फीट में कायम किया गया है। यहाँ मुकामी बाशिंदों और उम्रा व हज पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मुतअद्दिद व सकाफती और सयाहती पुरकशिश इमारतें बनाई गई हैं। जबल सूर कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में ज़ायरीन के लिए इस्तकबालिया मरकज़ है। यहाँ हजर मुबारका के अजायब घर हैं, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीना हिजरत की कहानी अजायब घर के तर्ज पर उजागर की गई है। इस सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से काम लिया गया है। हुजरे तजविया की कहानियाँ और उसके अहम वाक़यात नुमाया किए गए हैं। जबल सूर और गारे सूर का तारुफ रंग और नूर के मनाजिर की मदद से कराया गया है। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजायब घर भी हैं, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और पैदाइश से लेकर वफ़ात तक ज़िंदगी के हर मरहले को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वजाहती मॉडल्स के जरिए नुमाया किया गया है। उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर कायदीन की बगावत। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 18 दिसंबर से दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। जफ्तियाल के एक ऑयल मिल में भयानक आतिशबाजी और ज़ायरीन मक्का के लिए जबल सूर कल्चरल सेंटर का क़याम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।